अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, 4 चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम 4 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम उन 4 चीज़ों पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है, हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती है, हम अपनी ज़िंदगी में खूब बरकतें महसूस कर सकते हैं। उनमें से पहली चीज़ दुआ है। जैसे कि हदीस शरीफ का भी मफ़हूम है कि दुआ मुख़ुल इबादत, कि दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है। तो एक तो दुआ ये कि दुआ करना अपने लिए, दुआ तो अपने लिए करते रहना चाहिए हर वक़्त, लेकिन अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना, इसकी बहुत फजीलत है, इसकी बहुत फजीलत आई है। कैसे कि हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है तो एक फ़रिश्ता नाजिल फरमाते हैं अल्लाह पाक, और वो फ़रिश्ता उसके बराबर में खड़ा होता है और उसकी दुआ पर आमीन कहता है कि अल्लाह, ये जो दुआ कर रहा है मैं इसकी दुआ पर आमीन कह रहा हूँ, आप इसकी दुआ को कबूल फरमाइए, और मैं भी इसके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप मेरी दुआ को भी कबूल फरमाइए। तो सोचे कि जब हम लोग किसी मुसलमान भाई के लिए, उसके किसी परेशानी के लिए दुआ करेंगे तो वो दुआ जब उसके ऊपर फरिश्ता आमीन बोलेगा तो क्या वो दुआ कबूल नहीं होगी? और हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जब अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ की जाती है तो वो दुआ ज़्यादा कबूल होती है। इस वजह से अपने दोस्तों से, अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त करते रहना चाहिए। और जब फरिश्ता हमारी दुआ पर आमीन कहता है और फिर ये भी दुआ करता है कि जो दुआ ये मांग रहा है इसके हक़ में भी ये अल्लाह पाक ये दुआ कबूल फरमा लीजिए, तो क्या वो दुआ कबूल नहीं होगी? हमारी भी दुआ ऑटोमेटिकली कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो इस वजह से अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में, भाई बहन की गैर मौजूदगी में उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। मुसलमान भाई एक तो सगे भाई बहन है, और एक दूसरे दोस्त, अहबाब और दूसरे मुसलमान जो हमसे दुआओं का कहते रहते हैं उनके लिए, उनके गैर मौजूदगी में उनके लिए दुआएं करना, ये बहुत बड़ी फजीलत का बाइस है। इस पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है, इस पर अमल करना चाहिए। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है वो है सिला रहमी करना। अब सिला रहमी किसको कहते हैं? सिला रहमी कि अगर किसी शख्स ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया है, बदले में हम भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, क्या ये सिला रहमी है? ये सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी इसको कहते हैं कि सिल मन कता, कि जोड़ो उसके साथ सिला रहमी करो जो तुम्हारे साथ कता ताल्लुक़ करे, जो तुम्हारे साथ तोड़े। अगर कोई शख्स हमारे साथ बुरा सलूक करता है तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ अच्छा सलूक करें ताकि उसको सबक मिले। अगर हम भी उसके साथ बुरा सलूक करेंगे तो हम में और उसमें फ़र्क ही क्या रहेगा? इस वजह से ये दूसरी चीज़ सिला रहमी करना, सिल मन कता, जोड़ो उसके साथ जो तुम्हारे साथ तोड़े। वाफ़ू अम्मन ज़लमक, और माफ़ करो उसको जो तुम्हारे साथ जुल्म करे। ये भी सिला रहमी का एक तरीका है कि जो तुम्हारे साथ जुल्म करता है, जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता है, उसके साथ उसको माफ़ करो, उसको माफ़ करना सीखो। ये एक सिला रहमी का ये भी तरीका है। इसमें भी बड़े दर्जात अल्लाह पाक बुलंद करते हैं, इसमें भी अल्लाह पाक बहुत अजर अता फरमाता है। वाती मन हरमक, और अता करो उसको जो तुम्हें महरूम करता है। ऐसे शख्स को अता करो, ऐसा शख्स जो तुमको किसी चीज़ से महरूम करता है उसको अता करना सीखो, यानी कि हदिये देना सीखो। तहादु तहाबू, के हदिये दो और मोहब्बतें बढ़ाओ। तो ये सिला रहमी के ये तरीके हैं बहुत सारे। सिला रहमी एक इस्लाम के अंदर बहुत अजीम तरीन चीज़ है जिसके ऊपर अमल करने की बहुत ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये फरमाई गई कि रिश्तेदारियों को ताज़ा रखा करो। ये हदीस शरीफ का मफ़हूम है। आसा ने फरमाया कि रिश्तेदारियों को ताज़ा रखा करो, अगरचे सलाम के ज़रिए से ही क्यों ना हो। फिर अगर आप हजरात, अगर कोई ये समझता है कि फ़लाने रिश्तेदार से अगर हम रिश्तेदार
سلام دعا کریں، ان کے ساتھ علیک سے علیک آنا جانا رکھیں، تو ان کے ساتھ میل جول رکھنے میں ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اگر اس نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر بھی کم از کم سلام کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے رشتہ دار۔ تو اس لحاظ سے فرمایا گیا کہ رشتہ داریوں کو تازہ رکھا کرو۔ اور سلام کے بارے میں تو ویسے بھی حدیث شریف میں بہت فضیلت آئی کہ سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ اور سلام کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو سلام کرتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے جو شخص بھی اگر رشتہ داروں کے اندر بھی اگر کوئی ناراضگی بھی ہو، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ سلام دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے ایک تو تکبر بھی ختم ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ عاجزی آتی ہے، تیسری چیز یہ کہ حدیث شریف کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ تو تیسری چیز کیا فرمائی کہ سلام کرتے رہنا چاہیے، رشتہ داریوں کو تازہ رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ علیک سے علیک ان کے ساتھ تعلق میں رہنا چاہیے۔ چوتھی چیز جس پر ہمارا عمل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ معاف کرنا۔ معاف کرنے کی بڑی فضیلت قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہے۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال ایک واقعے سے ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصطح بن اثاثہ کا خرچ بند کرنے کا ارادہ کیا، کیوں ارادہ کیا؟ جو کہ ان کے خرچے پر پلتے تھے، ان کا خرچ بند کرنے کا ارادہ کر دیا۔ کیوں ارادہ کیا تھا؟ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تھی تو اس تہمت میں وہ بھی شریک تھے۔ تو جب یہ تمام معاملہ کلیئر ہو گیا، برات کا اظہار ہو گیا، تمام قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی برات کی، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان کا میں خرچ بند کرتا ہوں کہ یہ کیوں غلط چیز کے اندر ملوث ہوا، کیوں اس نے تہمت والوں کے ساتھ یہ شریک ہوا۔ تو اس بات کے اوپر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اس بات کے اوپر رونے لگے اور فرمایا نہیں، میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، اور جو اس کا خرچ تھا میں اس کو اس کا خرچ بھی جاری کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہی بڑا کسی کا گناہ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی ہمارے ساتھ برا سلوک کیوں نہ کر دے، تو ہمیں معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ معاف کرنے کی بڑی فضیلت اور اس کی بڑی اہمیت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ اس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہماری نیکیاں بڑھیں گی، دوسرے کی نیکیاں نہیں بڑھیں گی۔ ہم اللہ کے نزدیک جو ہے اچھے اخلاق والے اور قدردان اللہ کے لیے بنیں گے۔ تو لہٰذا معاف کرنے کی اہمیت ڈالنی چاہیے، معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔